Hello. So I'm gonna be doing my skincare and my makeup sambil aku jawab beberapa pertanyaan dari kalian. They're really random questions, but yeah, I'm excited. Susah banget. Bentar. Tyra. Okay, the first question is what's my hobby? I don't really think I have a hobby. I like boxing, tapi nggak gue bawa serius sih, lebih ke olahraga aja gitu. Gue kadang kan males olahraga ya kalau gue lagi capek atau lagi nggak mood lah ngangkat beban. So I like to just box. Kayak gue nggak jago tapi seru. I don't know if this is really a hobby karena ada fasenya gitu, tapi gue suka banget baca e-book. I have a lot of books. Gue gak terlalu suka baca buku yang fisik sih, tapi gue lebih suka yang di HP karena lebih kayak it's easier dan gak ribet gitu bawa buku. And yeah, I don't know bro. Ini kayaknya nggak semuanya tahu, tapi all of my friends know this. Tapi gue bener-bener nggak bisa banget makan pedas. Gue nggak bisa makan pedas. Pedas Indomie gue nggak bisa. Saus McD gue nggak kuat. Gue udah coba kayak ngelatih lidah gue buat bisa makan pedas, tapi nggak bisa. Gue bener-bener nggak bisa. I don't know what is wrong with me. Tapi I don't like spicy food. I hate spicy food. Okay, next question is what's my current favorite artist or song? Dari dulu jawaban gue gak pernah berubah. My favorite artist or rapper is NF. He's a rapper from Canada, I think. Kalau nggak salah dia orang Kanada gitu. Terus I just love his music. I love his music so much. Tapi gue jarang banget ketemu orang yang suka atau tahu lagu-lagu dia gitu. But he's really good. Terus di luar itu, lately I've been listening to my Latin music or Argentinian Spanish songs or just rap in general. Belakangan ini gue agak jarang dengerin lagu sih jujur. But yeah, that's the type of music I like. I like reggae, I like hip hop, I love rap, I love trap. So yeah. Another question is parfum favorit kamu sekarang apa? Gue sering banget di lokasi ditanyain gue pakai parfum apa, karena katanya wangi. And I love the smell. I love it so much. I'm currently using the LV. Wait, hold on. I don't remember the name. Bentar. I don't know how to say it either. This is a perfume I've been using lately. It's the LV Ombre Nomad, I think. Ya itulah pokoknya. Tapi it smells really good. Tapi gue suka gonta-ganti parfum sih. Cuman my go-to perfume is that one. Next question is lebih suka pantai atau gunung? I like both, not gonna lie. Gue suka dua-duanya sih. Gue gak pernah naik gunung sih sebenarnya, tapi gue pernah photoshoot di Kawah Ijen. Terus gue naik ke puncak kayak gitu, bagus banget, gila. Gue sampai nangis. Terus I love the beach. Cuman gue takut laut. Bukan laut doang sih sebenarnya. Satu, gue takut hiu. I'm terrified of sharks. Gue takut banget sama hiu. Gara-gara gue dari kecil itu, pas gue tinggal di Eropa, gue tiap hari tuh ke pantai. Kalau kita ke pantai, kita pasti main di rumah temen bokap nyokap gue yang punya kolam. Dan gue itu susah banget disuruh keluar dari kolam, karena kalau gue udah nyebur, gue gak bakal mau keluar. Gue betah banget renang pas kecil gitu. Terus the only way to get me out, teman-teman bokap gue atau gue gak tau siapa, gue gak ingat siapa, tapi gue ingat kalau dulu tuh banyak orang tuh sering bilang kayak ada hiu di kolam. Karena udah malam gitu, gue masih renang, gue masih nggak mau keluar, nggak mau mandi, nggak mau tidur. Terus mereka tuh suka bilang kayak ada hiu di kolam. Terus ya otomatis gue panik, gue langsung keluar nangis dan ya udah gue tidur. Terus dari situ gue gak tau kenapa, tapi gue jadi takut laut. Kayak kalau masih sepenggang oke lah, tapi kalau udah masuk sedada gitu airnya gue gak kuat, gue takut, gue panik. Terus di kolam juga gue gak bisa renang kalau udah gelap. Kayak kalau airnya tuh udah gelap gitu gue takut banget, gue gak tahu kenapa. Gue tahu I know gak bakal ada hiu di dalam kolam, tapi kayak takut panas sih, kayak gue jadi takut. Another question is top 3 makanan Indo favorit. Gue suka banget sama soto Betawi. Terus gue suka sop iga, cimol, cireng, jajan-jajanan gitu gue suka banget. Anjir, enak banget woy. Okay, now that you guys know the random fun facts about me, let's get into the questions you guys have been asking a lot about my background. Apa arti nama aku? So,
my name, Catalina, means, let me Google this daripada salah. The name Catalina is a Spanish form of Catherine, meaning pure or clear. Iya. Jadi Catalina itu artinya suci. Okay. Yeah, it means pure, basically. That's the meaning of my name. Thanks, Mom. Ini skin prep gue gak kering-kering, woy. Gue dari tadi belum nyetel lagu. Anyway, so. Okay, next question is, kamu pure Argentina atau half Indo? Ini pertanyaan gue sering banget lihat di TikTok pada heboh. I am fully Argentinian. Nyokap bokap gue itu orang Argentina semua. Gue gak ada darah Indonesia sama sekali. Cuman gue udah lama di Indo, makanya lancar Indonya. Make sense gak sih? Tapi ya, I kind of grew up here, tapi gue gak ada darah Indo sama sekali. Next question is, lahir di mana dan kapan pindah ke Indonesia? As I said tadi, aku lahir di Argentina, di Buenos Aires, which is ibu kota Argentina gitu. Terus aku ke Indo itu 2011 akhir kalau gak salah. Damn! Aku baru sadar selama itu. Umur berapa pas pindah ke Indo? Aku pas pindah ke sini tuh 2011, berarti umur aku 8 atau 9 gitu. Kenapa akhirnya pindah ke Indonesia? Aku pindah ke Indo itu karena papa aku dulu kan pemain bola. Terus dia dapet tawaran buat main di tim di sini. Jadi ya udah, he signed the contract. Aku sama mama ngikut papa pindah ke sini. And we just stayed here, basically. Simple as that. Okay, so once you get to know where someone comes from and like their background, I feel like it makes sense to talk about what goes inside their heads too. So that's what I'm gonna be moving on to. This is about to get personal. I hate this. Okay, first personal question is, pernah insecure atau enggak? Girl, pastinya pernah dong. Kan kita semua manusia pasti pernah ngerasa insecure. Not so much now, tapi dulu gue sering banget kayak I would always find a reason to be insecure. Social media is shit, not gonna lie. Dulu gue suka insecure banget karena badan gue kurus, terus kayak gue ngerasa gue gak terlalu berisi. Lama-lama I learned to like love myself for how I am and like stop comparing myself to other people. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. It's not a good thing. Oh, we go on Instagram, we see a perfect body, terus kita kayak, aduh kok gue nggak kayak gitu ya, kok gue gini ya. Sebenarnya nggak boleh ya, karena ya udah, Tuhan tuh udah ngeciptain kita dengan sempurna. Tapi ya, it's kind of hard. Gue kadang masih struggle sama itu. Tapi not as much. It used to be kind of worse. Now it's better. Tapi ya, gue juga pernah insecure. Apa yang paling sering bikin kamu capek sama hidup? This one's personal. Gue sebenarnya kalau dibilang capek sama hidup sih enggak ya. Gue masih bersyukur sama ya udah hidup gue kayak gini. Gue selalu diberkatin sama Tuhan. Jadi kayak I always have a lot of things to be grateful for. Tapi gimana ya? Ada satu hal yang paling sering bikin gue capek, which is my own mind. Gue capek banget nih kalau ini gue udah jalan atau udah mulai tantrum dikit nih otak gue. I hate it, bro. I hate it. Karena kayak jadi musuh diri gue sendiri, paham gak sih? Kayak gue lagi chill, gue lagi tenang, gue lagi santai. Terus tiba-tiba kayak otak gue kayak, what about this? Tiba-tiba mikir hal-hal yang gak jelas yang bikin gue ngedown tuh kayak, anjir, kayak lu kenapa sih? Kayak lu, you're supposed to be on my team. Kok lu malah bikin gue stres, anjir, kayak gitu. Tapi ya, kalau capek sama hidup sih enggak ya. I'm grateful for my life and for everything. Jadi lebih ke ya, kadang otak gue aja yang gak jelas. Itu doang sih yang bikin gue capek, otak gue. Kalau overthinking gue udah jalan tuh kacau. Bikin capek sama diri gue sendiri. This is a new makeup style or routine, I would say. Tapi kayaknya gue pengen mulai pakai makeup ini buat AGZ deh. Soalnya kayak gue suka banget sama makeup ini. Tips percaya diri versi aku.
Just be grateful. Intinya tanam aja di otak lo kalau kita itu dibentuk sama Tuhan dengan sempurna. Jadi kayak apa sih yang mau lo insecurein, apa sih yang mau lo khawatirin kalau kita tuh udah sempurna gitu. Dan stop comparing yourself to other people. Karena kalau lo terus ngebandingin diri lo sama orang lain, lo tuh bakal selalu nemu sesuatu yang ada di mereka tapi nggak ada di lo. Jadi kayak percuma. Kayak misalnya kalau gue mau ngebandingin diri gue sama orang lain, gue bisa aja kayak gue mikir kayak gue tinggi, kayak gue pengen jadi pendek karena kalau jadi orang lebih pendek itu gue bisa pakai heels terus gue gak kelihatan kayak tiang listrik dan bla 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 bla. Intinya hal-hal kayak gitu tuh yang kayak sebenarnya nggak perlu. Lu tetap aja percaya diri, lu confident kayak ya udah gue sempurna, just the way I am. Udah gitu aja, kayak lu nggak usah pusing ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain, nggak perlu sama sekali. Gimana cara aku ngehadapin haters? Sejujurnya ya gak usah dihadapin sih, biarin aja ngomong sendiri. Itu bukan tugas gue buat ngobatin sakit hati dan iri dan kebusukan di hati orang lain. It's not my problem, bro. I know who I am, I know what I do, I know how I treat people around me. Jadi kayak orang mau ngomong apa aja ya udah terserah, nggak ngaruh juga di hidup gue. Orang-orang yang kayak gitu tuh juga nggak ngasih gue makan, mereka juga nggak banting tulang demi ngehidupin gue. Kalau gue sakit atau gimana juga gue nggak bakal lari ke mereka. Jadi kayak ngapain gue peduliin, kayak you're not important bro. Kayak lu cuman orang lu cuman orang di belakang layar yang lu cuman bisa ngetik doang. Lu cuman gerakin jari lo buat ngejatuhin orang, buat nyebarin kebencian karena lu gabut dengan hidup lu. Biasanya orang-orang yang nge-hate itu ya orang-orang yang cuma di rumah rebahan, gak punya kerjaan, atau mungkin mereka punya kerjaan, mungkin mereka lagi sibuk atau apa gitu, tapi kayak in their free time they're like, gue lagi emosi, gue lagi kesel, gue lagi apalah, gue pengen ngeluarin tapi nggak tahu siapa. Terus mereka lihat orang yang kayak, oh I don't like this, let me just say something mean. Jadi gimana caranya gue ngehadapin? I don't give a fuck, I'm still being me, I still got my job. Jadi kayak I don't give a fuck what haters have to say. Kata-kata atau hal yang memotivasi kamu sampai bisa di titik ini. Satu, ngebahagiain orang tua gue, dan gue pengen mereka bangga aja sih sama kerjaan gue, terus karir gue dan lain-lain. Karena dari kecil mereka selalu banting tulang. They put a lot of effort and like time and energy and everything into raising me and making sure I was always happy. Mereka selalu mastiin gue bahagia, gue kenyang, gue nyaman, gue punya semua hal-hal yang gue suka. Jadi kayak udah gue pengen ngebanggain mereka juga, kayak gara-gara dari kecil gue lihat kalian kerja keras, terus tanggung jawab lah, inilah itulah. Sekarang gue bisa ngelakuin hal yang sama buat ngebanggain kalian gitu. Terus kata-kata yang memotivasi aku, dari dulu gue suka banget sama, there's this one quote, I don't know who said it to me, I don't know where I read it, gue nggak tahu gue dapet kata-kata ini dari mana. It basically says, God will never put you in a position that you're not strong enough to get through. Dan itu kata-kata yang selalu gue ingat kalau gue udah ngerasa gue di titik yang terendah di hidup gue, atau misalnya gue lagi ngedown, atau gue lagi capek, atau gue lagi stres, atau apapun itu. Tapi ya that's basically the saying, kayak Tuhan bakal naruh kita di situasi yang masih di dalam kapasitas kita buat ngehadapin itu. I don't know, I just really love that saying, karena tiap gue lagi ngerasa ngedown, atau gue lagi stres, atau gue lagi ada masalah, mau sedih, mau apapun itu, dan gue udah kayak mau pasrah, kayak anjir nih gimana cowok, gue gak bisa, gue selalu ingat kata-kata itu, dan itu yang ngasih gue kayak kekuatan, kayak, or it just reminds me sih, kayak oh I'm strong enough to get through this. If I'm put in this position, then that means that I can get out of it. Ya, intinya jalan gue gak buntu di situ. Okay, now switching up the gears a little bit. Banyak banget dari kalian yang nanyain soal kerjaan gue. So yeah, let's talk about that. Awal jadi aktris kapan dan gimana ceritanya?
gue pertama kali masuk dunia entertain itu kalau nggak salah ya, itu di 2022 atau 23. Itu project sama Bu Femi. Dan ya sinetronnya gagal tayang. Tapi ya, that was my first project ever. Itu gue takut banget woy di situ. Gue bener takut banget. I was really shy. Udah di up sih waktu itu kalau nggak salah sama SCTV, kayak posternya gitu. Itu kamu sebelum dia. That was my first sinetron, tapi gagal tayang, which is okay karena setelah itu aku juga dapat banyak rezeki, aku dapat project lain, so yeah, it's okay. So we gonna bronze my face. Can you even see the bronzer? The hell? Kebanyakan cai. Sabar. Sebelum Agazet pernah main apa aja? Sebelum Agazet aku pernah main satu sinetron. My first ever project itu sinetron sama Bu Femi, tapi gagal tayang. Terus aku main di Harus Kawin, again Ibu Femi tercinta, I love Ibu Femi. Terus aku pernah main FTV 1 sama mini series Video 2. But I feel like my face is not bronzed enough. The hell? Okay, let's just stop there. Kok gue ngerasa kayak masih kurang ya blushnya. Okay, and obviously I can't talk about acting without talking about Agazet, because that's a really big part of my life right now. So yeah, let's move on to Agazet questions. Kalau masuk Agazet sempet canggung atau awkward nggak? Obviously, gini, I don't know why, tapi kalau gue belum kenal sama orang atau gue belum deket gitu, kayak imagine kita baru ketemu, gue tuh pasti bakal pendiam. Karena sejujurnya gue tuh orangnya kalau belum kenal gue pendiam karena gue malu kayak gue malu nyamperin orang, terus gue yang kayak hai, gue malu so asik, gue nggak bisa so asik dulu kalau gue belum kenal sama orangnya, karena satu gue takut orangnya nilai kayak apaan sih lu so asik banget gitu, lu so asik bang, atau kayak lu siapa coy, kayak I don't wanna be annoying karena malu. Gue udah bilang malu berapa kali anjir. Anak-anak juga mereka sangat amat welcoming, terus they're really friendly. Kayak ada anak baru, mereka bukan yang kayak anak baru kayak lu siapa bodo amat, enggak, tapi mereka tuh yang kayak ngajak ngobrol, nyamperin, ngajak kenalan, terus kayak ya udah basa-basi, lu dari mana gini bla 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 bla. At first I was still very shy, gue masih malu-maluan gitu, tapi mereka ngajak interaksi, jadi it was kind of awkward for me, tapi nggak lama. Kayaknya awkwardnya atau canggungnya cuman kayak paling 3-4 hari pertama gitu. Ya. Cara kamu bangun chemistry sama adek Raisa. Adek Aicha. I love her. I feel like we built our chemistry itu nggak kayak dipaksain. Obviously kita dapat peran sebagai kakak adik. Dan the first time ever meeting her itu kita scene yang dia bentak gue, terus gue teriakin, kayaknya gue teriakin balik deh. Jadi kayak it was a really intense scene. Dan balik lagi, gue kalau baru ketemu orang gue pasti malu. Jadi kayak itu scene gue nggak nyaman banget karena gue harus kayak ngebentak, sedangkan kita nggak deket. Kayak gue baru ketemu, gue baru hi doang gitu, kayak hi, nama lu siapa. Jadi kayak itu gue bener-bener kayak awkward banget. Dan I was really like forcing myself to like be mad or like be whatever I had to feel in that moment. Tapi I feel like we built our chemistry just by like ngobrol di lokasi. Kayak ya udah kita ngobrol santai. Kalau lagi mau ada scene tuh kita ya udah reading bareng, terus basa-basi, terus lama-lama tuh kita jadi kayak akrab. Terus ya udah kayak nyatu aja. Terus pas kita udah mulai akrab, gua ngajak dia ke mall karena kita lagi nunggu tambahan scene. Terus ya udah kita makan berdua, terus kita nge-live. Terus ya udah dari situ jadi kayak lebih lepas aja, kita lepas di situ. Terus ya udah kita beli sepatu barengan. Terus from there forward gue ngerasa chemistry gue sama dia udah mentok.
Udah, she's my little sister. Udah, matter of fact, gue chat kangen gue. Tapi kayak ya udah, dari situ sampai sekarang gue anggap dia kayak adik gue sih, jujur. Dia lagi take nggak ya? Let's see if she answers. Jawab nggak lu? Kenapa? I'm making a YouTube video. Say hi. Halo. Halo. I'm answering. What YouTube video? I'm answering questions while doing my makeup. Asik. Terus pas banget aku lagi baca pertanyaan how we built our chemistry. Well, it just comes naturally. What am I supposed to say? Exactly what she said. We don't fake it though. We don't fake it. TikTok sama bajunya. Udah. Ah. Iri kan? Tebak Iya. aku mau bikin. Hold on, I gotta show you. Tebak aku nanti mau bikin konten apa sama anak-anak gaspol chaos. Makan ya. Pedes. Wah, orang gila gue. Wah, Paketnya masih nyampe. pegang- Pas masih paketnya pegang nyampe. kamera ya. Boleh. Pas aku nerima paketnya aku udah mual anjir. Maksudnya ngapain yang sama? Gak apa-apa, seru. Aku pengen bikin mereka muntah aja. Aduh, gue, no, I'm never touching these. Tadi aku nonton your YouTube video. Yay! Gemes banget. Bocil hilang di hutan Bali. Emang, sumpah ngeri banget kalau itu. Kalau libur ke Bali yuk. Ayo. I'm not wearing mine. I took it off. I'm wearing it for scene anyways. Nanti aku pakai, tapi say bye-bye. Bye-bye, everyone. Dadah Aicha bocil, Aicha bocil. Aku matiin dia nggak bisa jawab. Oke. Kita tadi sampai mana? Gue nggak tahu. I love her. Okay, so yeah, that's basically how I built my chemistry sama bocil Aicha. We don't fake it, it's just natural. Bro, this has nothing to do with the video, tapi I love this red mascara. Ini mascaranya merah. Warna merah, woi. Satu kata untuk AGZ sejauh ini. Solid. You know what? Bodo amat. Gue gak mau ngomong cuma satu kata. Solid, bangga, seru, keluarga. I love you, AGZ. I love everyone in AGZ. It's like my little family. Ponakan gue banyak banget, woi. Gue harus fokus kalau sama Askara. Kalau gak ketusuk mata gue yang ada. Look at my lashes, they're red. Where on earth is my lip liner? Hold on. Hilang. Last step of my makeup. Lagi excited sama apa sekarang dan satu goal kamu tahun ini. I'm not really excited about anything. Kayak ya udah, hidup rutin gue itu aja, cuman kerja, tidur, makan, bangun. Kalau lagi nggak ada callingan ya udah gue menggila di rumah karena gabut. Paling pergi bentar terus pulang. My goals for this year nggak cuma satu, tapi gue pengen banget I wanna box again. I wanna get back to the gym. I lost my motivation. Gue selalu dibawelin sama Raisa gara-gara udah gak pernah nge-gym. I wanna start reading again, karena banyak banget buku-buku yang belum gue baca. Tapi masalahnya gak sehat, coy. Gue kemarin berhenti ngebaca buku di HP itu gara-gara gue kemarin pernah, gue lagi binge reading. I was reading this one book. Terus gue gue gak tidur 2 hari nonstop. Gue bener-bener megang HP baca sampai gue kelarin satu buku. Kalau kalian tahu Fourth Wing, gue kelarin Fourth Wing in like a day and a half, dalam hari setengah. Gue gak tidur, gue gak makan, gue gak ngapa-ngapain, gue cuma baca tuh buku. Jadi kayak emang agak gak sehat dikit gitu. And I wanna travel. I really want to travel. I'm going crazy. Gue pengen banget travel kemana. Gue cuma pengen kemana kayak and explore. Gue pengen ke pantai, gue pengen ke Bali.
terus gue pengen ke Jepang, gue pengen ke Eropa, gue udah nggak tahu gue pengen kemana lagi, tapi I want to travel, I need to travel. So yeah, I'm done with my makeup. This is the final look. I did this hairstyle, bro. Lucu banget, kayaknya gue nanti kalau ada scene gue mau giniin rambut deh. Cuman agak ribet karena harus dikepang satu-satu, tapi I don't care. I love it. Thank you guys for your questions. Maaf kalau gue belum bisa jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian, tapi I might do a part 2. Thank you guys for watching. And yeah, I'll see you on the next. I suck at outros. I don't know what to say. But yeah, bye-bye. Thanks for watching.